Tini sangrong salodolai hangkoni samono ade blog ni video lolit chakmani thani kaiba sanmung bai tini kaisa koibung bulai ba deputation laika tini samono tipramotha blog komiti tini o deputation lai thani tongbaika samono subjonal chairman Rotonjoy Tiprate YTM ba Youth Tipra Federation ni Central Committee ni working president Hollywood Chakpa Akonsho বন্ধ করাও না তিনি যারা নাই তোরা না সুতরাং আমি হান্দন জানাবো जों তিনি ত্রিপুরা মথা সামনো ব্লক কমিটিनि উদ্যোগে সামনো ব্লক अधिकारी কাইছা যে ডেপুটেশন এই ডেপুটেশন जों মিলিত অংখা এই ডেপুটেশন থাই চিনি পাঁচটা দাবি দङ ও পাঁচটা দাবি অংখাবতৈ যে বরাদ্দকৃত PMAY नि नौ ও নৌ অনেক জনের নৌ বাতিল থাকা ও নৌ তমান ভাই বাতিল ঠাইরে থাকা অবশ্যই বিডিও সাহেবের সালাইকা বিডিও সাহেব যেন বিস্তারিত তথ্য রাখা যে তমান ভাই বার থাঙ্গা তমান ভাই টান রাখা ব সামান্য তথ্য অবতই এই যে নৌনি লিস্ট তোমানি ও নৌ লিস্ট থাইও অনেকজন ডুপ্লিকেট বুমুং দङ বা নৌ মাজাক এর আগে এবং অনেকজন কর্মচারী এবং অনেকজন বিনি আর্থিক স্থিতি 10,000 উপরে दङ অবতিরণ বা বাদ রাগৈ নতুন ভাবে লিস্ট খাইকা ও লিস্ট নতুন ভাবে লিস্ট খাইজাক যে ফাইনাল লিস্ট ও ফাইনাল লিস্ট জন রজাক जों फाइनाल लिस्ट तै फेका 2 नम्बर दाबी ओंखा चिनी रेगा थियो दुर्नीति चले दङ এই সামনো ব্লক रेगातनि दुर्नीति चले दङ बमति दुर्नीति এই পূজানি দুতি সারিন যে কাম ও কাম जों সঠিক ভাবে চিনি গাঁও সভানি যিনি পঞ্চায়েতনি জনসাধারণ সঠিক ভাবে মাইয়া JRS রাও অনেকে ডুপ্লিকেসি খাইয়ে যে মানজাক বা যে মাইয়া বিনি নাম ন বুমুং ন অনেকে ফটো তিসাগৈ JRS राव डुप्लिकेट खाई रां तिसे चाजाक अवनि बाय जों बाय आलाप खाइगा वीडियो साहेब जों आसास रखा जे नग अबतियति प्रमाण रबाखै न लिस्ट तै फाइदि जों अवश्य एक्शन लानाय ब नायनाय जे नियम नीति दं ओ नियम नीति खति नायो ब ओ दाबिगुलानो पूरण खालामनो चेष्टा खालायनो কয়দিনनि बागै কয়দিननि बेसि এই যে PMAY नो बसागा एक मास थे बाग लिस्ट खालायनाय और लिस्ट न वेरिफिकेशन खालायनाय जरा लिस्ट दंनाय वेरिफिकेशन खालायनाय एबं तिनि एकटा फाइनाल लिस्ट रोजासनो जे फाइनाल लिस्ट जे नो मानाय ओ फाइनाल लिस्ट न रोजा जों तने लिस्ट दै फेजागो लिस्ट जदि फाइनाल सालागो जदि क्लाइड जे एकाइ नं नीतिफोरा मतन होजे तामरो फाइनाल चिनी इन दाबी गला जदि ब्लक जदि सঠিক भाবে कार्यकरी खालाया हंगले जों आरबो डेपुटेशन नाय गेराव खालायनाय चिनी संग्राम अवश्य जारी दंनाय जों नायो इन दाबिगुला अति सत्तर जदि पालनिया हंगलाय जों आरोबो बृहत्तर आंदोलन खालायनो चेष्टा खालायनाय दाबि खालायनाय जों गेराव खालायनाय अबतै चिनि त्रिपुरा मथानि उद्देश्य दङ जों जाते एलाका जाते सुस्थ एवं शांति